हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि ये जो सब तमाशा अभी हुआ है ये सब देर तक चलेगा, मैं ये निकाह करने पर सिर्फ इसलिए राजी हुआ था क्योंकि अगर मैं इनकार कर देता तो मॉम मुझे अपनी जायदाद और इस घर से आग कर देती। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम जीत गई हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरे निकाह में तो आ गई हो, लेकिन मेरी बीवी होने का दर्जा ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अभी हमारे निकाह को देरी कितनी हुई है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजारा है मैंने यहाँ पर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बारात वापस लौट आके वो नूर खुद सालार से शादी कर रही है। वो कुछ करें। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप जानती हैं ना, सलार सिर्फ मेरा है। आप ऐसे हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएंगी तो कैसे चलेगा? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? उनके ऐसे कौन से जासूस हैं इस घर में? मैं तो इतनी खामोशी से उसको यहाँ से लेके जा रही थी, किसी ने आनन फानन आपा को फोन खड़काया होगा। आप मेरी बात सुने, ये निकाह नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोचने दो मुझे कुछ। इस तरह अचानक जाके मैं निकाह नहीं रुकवा सकती। आप कुछ कह रहे हैं जाके ये निकाह रुकवाए। पप्पू, आपने नूर की शादी मुझसे करवाने का वादा किया था। अरे तुम तो चुप कर जाओ, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम मेरे निकाह में तो आ गई हो, लेकिन मेरी बीवी होने का दर्जा ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अभी हमारे निकाह को देरी कितनी हुई है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजारा है मैंने यहाँ पर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बारात वापस लौट आके वो नूर खुद सालार से शादी कर रही है। पप्पू, कुछ करें। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप जानती हैं ना, सलार सिर्फ मेरा है। आप ऐसे हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएंगी तो कैसे चलेगा? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? उनके ऐसे कौन से जासूस हैं इस घर में? मैं तो इतनी खामोशी से उसको यहाँ से लेके जा रही थी, किसी ने आनन फानन आपा को फोन खड़काया होगा। आप मेरी बात सुने, ये निकाह नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोचने दो मुझे कुछ। इस तरह अचानक जाके मैं निकाह नहीं रुकवा सकती। आप कुछ कह रहे हैं जाके ये निकाह रुकवाए। पप्पू, आपने नूर की शादी मुझसे करवाने का वादा किया था। अरे तुम तो चुप कर जाओ, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू अंदर आपको सभी को खुश आमदीद। किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो साजिदा है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सालार और उसकी माँ आ रहे हैं। सालार की माँ नूर को अपनी बहू बनाने जा रही है, लेकिन साजिदा और उसकी बेटियाँ ये नहीं चाहती कि उसकी शादी हो जाए नूर से इसी वजह से, और वो तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों माँ बेटा वहाँ पर पहुँचती हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्या वाला है। सिर्फ नूर ही यही जानती है कि उसकी सलार के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अभी साजिदा और उसकी बेटियाँ नहीं जानती। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि साजिदा कहती है कि आप आए अंदर आ जाएँ बैठ जाएँ। तो फिर उसके बाद बैठते ही सलार की माँ जो होती है वो रिश्ते की बात कर देती है, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और
وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں نور کو، اور میں شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ وہ میری بہو بنے۔ سالار اپنی ماں سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بس یہی میرا فیصلہ ہے، تمہیں اس میں عمل دخل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ یعنی کہ سالار اپنی ماں کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو اس کی ماں اس سے جائیداد سیاہ کر دے گی، جو سالار کبھی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شادی کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ سالار کی ماں نور سے کہتی ہے کہ تم اب بہو بن جاؤ گی ہمارے گھر کی۔ تو پھر اس کے بعد جو نور ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بھتیجی ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی؟ تو پھر اس کے بعد سالار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں باتیں سنا، اسی لیے میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ساجدہ جیسی عورتوں کے ہمیں منہ بھی بند کرنے ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم شادی کر لو، تم ایسے کیوں ہو، تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہو، تمہاری زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ اپنی ماں کی بات وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہے، ذوالفقار کسی کی بھی بات نہیں مان رہا۔ دوسری جانب شادی کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، نکاح کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں پر نور بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ جو سالار ہے اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرے گا۔ نور کو تیار کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ، اس کے ہاتھوں میں پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ساجدہ اور اس کی بیٹیاں بھی شادی کی تقریب میں آ جاتی ہیں، اور نکاح سے پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نکاح رکوانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جائے گی۔ وہ جب اندر پہنچتی ہے تو اتنی بڑا انتظام دیکھ کر وہ سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ساجدہ ہے وہ جاتی ہے نور کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو، اپنی ماں سے پوچھے بغیر تم یہ نکاح اور شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے چھوٹی عمر میں تم تھی جب میں نے تمہاری پرورش کی ہے، اور ان ہاتھوں کو دیکھو، اس نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو تم آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یعنی کہ وہ نور کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پر سالار کی ماں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمیں وہاں پر اسٹیج پر چلنا چاہیے کیونکہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد نور کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر، اور سالار بھی وہاں پر پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو سالار کی ماں ہے وہ نور کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر پہنچتی ہے، تو جو ساجدہ ہے وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساری کوششیں اب ناکام ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی ساری زندگی ایسے کیسے گزارے گا۔ وہ ذوالفقار سے کہتا ہے کہ بیٹا تم ہماری بات مان لو، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں اور ہم ان کو اچھے طریقے سے کھلائیں، ان کی پرورش کریں، ہمارا بھی یہ سپنا ہے۔ ذوالفقار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا لگتا ہے آپ کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں نور کے علاوہ کسی اور لڑکی سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنی زندگی ایسے کیسے گزارے گی؟ تو ذوالفقار کہتا ہے کہ آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، میری زندگی میں ہی گزاروں گا۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ والا منظر دکھایا جاتا ہے جب سالار تیار ہو کر نیچے آتا ہے، اور وہاں پر جو ساجدہ ہے وہ پہلے سے پہنچتی ہے، اور اس کی بیٹیاں بھی وہاں پر ہوتی ہیں جو کہ بڑی بیٹی سالار سے محبت کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سالار کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا تم کوئی بھی ہنگامہ مت کرنا اور نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ میں تمہیں جداد سے کر دوں گی۔ تو اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی، لیکن وہ اندر سے بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ شادی ہو جائے۔ اور دوسری جانب ساجدہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے سالار کو بھگانے کے لیے، لیکن ناکام ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کے نیکسٹ ایپیسوڈ ریویو اندر آپ کو سبھی کو خوش آمدید۔ قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ساجدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ سالار اور اس کی ماں آ رہے ہیں۔ سالار کی ماں نور کو اپنی بہو بنانے جا رہی ہے، لیکن ساجدہ اور اس کی بیٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ہو جائے نور سے، اسی وجہ سے، اور وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو پھر
پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب دونوں ماں بیٹا وہاں پر پہنچتی ہیں تو سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتہ کہ انہیں کیا والا ہے، صرف نور ہی یہی جانتی ہے کہ اس کی سالار کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، لیکن ابھی ساجدہ اور اس کی بیٹیاں نہیں جانتی۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ساجدہ کہتی ہے کہ آپ آئیں اندر، آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد بیٹھتے ہی سالار کی ماں جو ہوتی ہے وہ رشتے کی بات کر دیتی ہے، جس کے بعد سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں نور کو، اور میں شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ وہ میری بہو بنے۔ سالار اپنی ماں سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بس یہی میرا فیصلہ ہے، تمہیں اس میں عمل دخل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ یعنی کہ سالار اپنی ماں کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو اس کی ماں اس سے جائیداد سیاہ کر دے گی، جو سالار کبھی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شادی کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ سالار کی ماں نور سے کہتی ہے کہ تم اب بہو بن جاؤ گی ہمارے گھر کی۔ تو پھر اس کے بعد جو نور ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بھتیجی ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ تو پھر اس کے بعد سالار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں باتیں سنائے، اسی لیے میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ساجدہ جیسی عورتوں کے ہمیں منہ بھی بند کرنے ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم شادی کر لو، تم ایسے کیوں ہو، تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہو، تمہاری زندگی ایسے کیسے گزرے گی۔ اپنی ماں کی بات وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہے، ذوالفقار کسی کی بھی بات نہیں مان رہا۔ دوسری جانب شادی کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، نکاح کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں پر نور بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ جو سالار ہے اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرے گا۔ نور کو تیار کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ، اس کے ہاتھوں میں پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ساجدہ اور اس کی بیٹیاں بھی شادی کی تقریب میں آ جاتی ہیں، اور نکاح سے پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نکاح رکوانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جائے گی۔ وہ جب اندر پہنچتی ہے تو اتنی بڑا انتظام دیکھ کر وہ سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ساجدہ ہے وہ جاتی ہے نور کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو، اپنی ماں سے پوچھے بغیر تم یہ نکاح اور شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے چھوٹی عمر میں تم تھی جب میں نے تمہاری پرورش کی ہے، اور ان ہاتھوں کو دیکھو، اس نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو تم آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یعنی کہ وہ نور کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پر سالار کی ماں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمیں وہاں پر اسٹیج پر چلنا چاہیے کیونکہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد نور کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر، اور سالار بھی وہاں پر پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو سالار کی ماں ہے وہ نور کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر پہنچتی ہے، تو جو ساجدہ ہے وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساری کوششیں اب ناکام ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی ساری زندگی ایسے کیسے گزارے گا۔ وہ ذوالفقار سے کہتا ہے کہ بیٹا تم ہماری بات مان لو، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں اور ہم ان کو اچھے طریقے سے کھلائیں، ان کی پرورش کریں، ہمارا بھی یہ سپنا ہے۔ ذوالفقار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا لگتا ہے آپ کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں نور کے علاوہ کسی اور لڑکی سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنی زندگی ایسے کیسے گزارے گی؟ تو ذوالفقار کہتا ہے کہ آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، میری زندگی میں ہی گزاروں گا۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ والا منظر دکھایا جاتا ہے جب سالار تیار ہو کر نیچے آتا ہے، اور وہاں پر جو ساجدہ ہے وہ پہلے سے پہنچتی ہے، اور اس کی بیٹیاں بھی وہاں پر ہوتی ہیں جو کہ بڑی بیٹی سالار سے محبت کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سالار کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا تم کوئی بھی ہنگامہ مت کرنا اور نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ میں تمہیں جداد سے کر دوں گی۔ تو اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی، لیکن وہ اندر سے بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ شادی ہو جائے۔ اور دوسری جانب ساجدہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے سالار کو پکانے کے لیے، لیکن ناکام ہو جائے گی۔
ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू अंदर आपको सभी को खुश आमदीद। किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो साजिदा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सालार और उसकी माँ आ रहे हैं। सालार की माँ नूर को अपनी बहू बनाने जा रही है, लेकिन साजिदा और उसकी बेटियाँ ये नहीं चाहती कि उसकी शादी हो जाए नूर से इसी वजह से, और वो तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों माँ बेटा वहाँ पर पहुँचती हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्या वाला है। सिर्फ नूर ही यही जानती है कि उसकी सालार के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अभी साजिदा और उसकी बेटियाँ नहीं जानती। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि साजिदा कहती है कि आप आए अंदर आ जाएँ बैठ जाएँ। तो फिर उसके बाद बैठते ही सालार की माँ जो होती है वो रिश्ते की बात कर देती है, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ नूर को, और मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि वो मेरी बहू बने। सालार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बस यही मेरा फ़ैसला है, तुम्हें इसमें अमल दखल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यानी कि सालार अपनी माँ के सामने बेबस और मजबूर है। अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी माँ उससे जायदाद से कर देगी, जो सालार कभी भी नहीं चाहता। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शादी का वक्त करीब आ जाता है। सालार की माँ नूर से कहती है कि तुम अब बहू बन जाओगी हमारे घर की। तो फिर उसके बाद जो नूर है वो कहती है कि मैं आपकी भतीजी हूँ, क्या मैं आपके घर में इस तरह नहीं रह सकती। तो फिर उसके बाद सालार की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा अपना घर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बातें सुना, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कर रही हूँ। और वो कहती है कि साजिदा जैसी औरतों के हमें मुंह भी बंद करने हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी। अपनी माँ की बात वो सुनता है और कहता है कि आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जुल्फ़िकार किसी की भी बात नहीं मान रहा। दूसरी जानिब शादी का वक्त करीब आ चुका होता है और के लिए दुल्हन को सजाया जाता है, और वहाँ पर नूर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जो सालार है उसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। नूर को तैयार किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ उसके हाथों में फूल चढ़ाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद साजिदा और उसकी बेटियाँ भी शादी की तकरीब में आ जाती हैं, और निकाह से पहले ही वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से ये निकाह रुकवाना होता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगी। वो जब अंदर पहुंचती है तो इतनी बड़ा इंतज़ाम देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, वो यही चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। तो सबसे पहले जो साजिदा है वो जाती है नूर के पास और उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, अपनी माँ से पूछे बगैर तुम ये निकाह और शादी कैसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में तुम थी जब मैंने तुम्हारी परवरिश की है, और इन हाथों को देखो, इसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। यानी कि वो नूर को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सालार की माँ पहुँच जाती है और कहती है कि अब हमें वहाँ पर स्टेज पर चलना चाहिए क्योंकि मौलवी साहब आ गए हैं। तो उसके बाद नूर को ले जाया जाता है वहाँ पर, और सालार भी वहाँ पर पहुँचने वाला होता है। तो फिर उसके बाद जो सालार की माँ है वो नूर को अपने साथ लेकर स्टेज पर पहुँचती है। तो जो साजिदा है वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें अब नाकाम होने जा रही हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार का बाप उसके पास आता है और अपने बेटे की हालत देखकर उसके दिल में भी खौफ तारी हो जाता है कि उसका बेटा अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारेगा। वो जुल्फ़िकार से कहता है कि बेटा तुम हमारी बात मान लो, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे छोटे छोटे पोते पोतियाँ और हम उनको अच्छे तरीके से खिलाएं, उनकी परवरिश करें, हमारा भी ये सपना है। जुल्फ़िकार अपने बाप से कहता है कि पापा लगता है आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नूर के अलावा किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करता, ना ही किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारोगी। तो जुल्फ़िकार कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मेरी ज़िंदगी मैं ही गुजारूँगा। तो फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सालार तैयार होकर नीचे आता है, और वहाँ पर जो साजिदा है वो पहले से पहुँचती है, और उसकी बेटियाँ भी वहाँ पर होती हैं जो कि बड़ी बेटी सालार से मोहब्बत करती है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता
ہے کہ سلار کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم کوئی بھی ہنگامہ مت کرنا اور نکاح کے لیے ہاں کر دینا ورنہ میں تمہیں جداد سے کر دوں گی۔ تو اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی، لیکن وہ اندر سے بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ شادی ہو جائے۔ اور دوسری جانب ساجدہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے سلار کو پکانے کے لیے، لیکن ناکام ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کے نیکسٹ ایپیسوڈ ریویو اندر آپ کو سبھی کو خوش آمدید۔ قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ساجدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ سالار اور اس کی ماں آ رہے ہیں۔ سالار کی ماں نور کو اپنی بہو بنانے جا رہی ہے، لیکن ساجدہ اور اس کی بیٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ہو جائے نور سے، اسی وجہ سے، اور وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب دونوں ماں بیٹا وہاں پر پہنچتی ہیں تو سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ انہیں کیا والا ہے۔ صرف نور ہی یہی جانتی ہے کہ اس کی سالار کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، لیکن ابھی ساجدہ اور اس کی بیٹیاں نہیں جانتی۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ساجدہ کہتی ہے کہ آپ آئیں اندر، آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد بیٹھتے ہی سالار کی ماں جو ہوتی ہے وہ رشتے کی بات کر دیتی ہے، جس کے بعد سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں نور کو، اور میں شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ وہ میری بہو بنے۔ سالار اپنی ماں سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بس یہی میرا فیصلہ ہے، تمہیں اس میں عمل دخل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ یعنی کہ سالار اپنی ماں کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو اس کی ماں اس سے جائیداد سیاہ کر دے گی، جو سالار کبھی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شادی کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ سالار کی ماں نور سے کہتی ہے کہ تم اب بہو بن جاؤ گی ہمارے گھر کی۔ تو پھر اس کے بعد جو نور ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بھتیجی ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ تو پھر اس کے بعد سالار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں باتیں سنائے، اسی لیے میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ساجدہ جیسی عورتوں کے ہمیں منہ بھی بند کرنے ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم شادی کر لو، تم ایسے کیوں ہو، تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہو، تمہاری زندگی ایسے کیسے گزرے گی۔ اپنی ماں کی بات وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہے، ذوالفقار کسی کی بھی بات نہیں مان رہا۔ دوسری جانب شادی کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، نکاح کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں پر نور بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ جو سالار ہے اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرے گا۔ نور کو تیار کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ، اس کے ہاتھوں میں پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ساجدہ اور اس کی بیٹیاں بھی شادی کی تقریب میں آ جاتی ہیں، اور نکاح سے پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نکاح رکوانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جائے گی۔ وہ جب اندر پہنچتی ہے تو اتنی بڑا انتظام دیکھ کر وہ سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ساجدہ ہے وہ جاتی ہے نور کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو، اپنی ماں سے پوچھے بغیر تم یہ نکاح اور شادی کیسے کر سکتی ہو۔ میں نے تمہیں اتنے چھوٹی عمر میں تم تھی جب میں نے تمہاری پرورش کی ہے، اور ان ہاتھوں کو دیکھو، اس نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو تم آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ یعنی کہ وہ نور کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پر سالار کی ماں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمیں وہاں پر اسٹیج پر چلنا چاہیے کیونکہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد نور کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر، اور سالار بھی وہاں پر پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو سالار کی ماں ہے وہ نور کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر پہنچتی ہے۔ تو جو ساجدہ ہے وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی ساری کوششیں اب ناکام ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ذوالفقار کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی ساری زندگی ایسے کیسے گزارے گا۔ وہ ذوالفقار سے کہتا ہے کہ بیٹا تم ہماری بات مان لو، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں اور ہم ان کو اچھے طریقے سے کھلائیں، ان کی پرورش کریں، ہمارا بھی یہ سپنا ہے۔ ذوالفقار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا لگتا ہے آپ کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا،
क्योंकि मैं नूर के अलावा किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करता, ना ही किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारोगी। तो जुल्फ़िकार कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मेरी ज़िंदगी मैं ही गुजारूँगा। तो फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सलार तैयार होकर नीचे आता है और वहाँ पर जो साजिदा है वो पहले से पहुँचती है और उसकी बेटियाँ भी वहाँ पर होती हैं जो कि बड़ी बेटी सलार से मोहब्बत करती है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि सलार की माँ से कहती है कि बेटा तुम कोई भी हंगामा मत करना और निकाह के लिए हाँ कर देना, वरना मैं तुम्हें जिद्दात से कर दूंगी। तो अपनी माँ की बात मान लेता है और कहता है कि जी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि शादी हो जाए। और दूसरी जानिब साजिदा भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है सलार को भगाने के लिए, लेकिन नाकाम हो जाएगी। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू अंदर आपको सभी को खुश आमदीद। किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो साजिदा है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सालार और उसकी माँ आ रहे हैं। सालार की माँ नूर को अपनी बहू बनाने जा रही है, लेकिन साजिदा और उसकी बेटियाँ ये नहीं चाहती कि उसकी शादी हो जाए नूर से इसी वजह से, और वो तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों माँ बेटा वहाँ पर पहुँचती हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्या वाला है। सिर्फ नूर ही यही जानती है कि उसकी सलार के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अभी साजिदा और उसकी बेटियाँ नहीं जानती। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि साजिदा कहती है कि आप आए अंदर आ जाएँ, बैठ जाएँ। तो फिर उसके बाद बैठते ही सलार की माँ जो होती है वो रिश्ते की बात कर देती है, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ नूर को, और मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि वो मेरी बहू बने। सालार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बस यही मेरा फ़ैसला है, तुम्हें इसमें अमल दखल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यानी कि सालार अपनी माँ के सामने बेबस और मजबूर है। अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी माँ उससे जायदाद से आकर देगी, जो सालार कभी भी नहीं चाहता। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शादी का वक्त करीब आ जाता है। सालार की माँ नूर से कहती है कि तुम अब बहू बन जाओगी हमारे घर की। तो फिर उसके बाद जो नूर है वो कहती है कि मैं आपकी भतीजी हूँ, क्या मैं आपके घर में इस तरह नहीं रह सकती। तो फिर उसके बाद सालार की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा अपना घर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बातें सुना, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कर रही हूँ। और वो कहती है कि साजिदा जैसी औरतों के हमें मुंह भी बंद करने हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी। अपनी माँ की बात वो सुनता है और कहता है कि आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जुल्फ़िकार किसी की भी बात नहीं मान रहा। दूसरी जानिब शादी का वक्त करीब आ चुका होता है और के लिए दुल्हन को सजाया जाता है, और वहाँ पर नूर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जो सालार है उसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। नूर को तैयार किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ उसके हाथों में फूल चढ़ाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद साजिदा और उसकी बेटियाँ भी शादी की तकरीब में आ जाती हैं, और निकाह से पहले ही वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से ये निकाह रुकवाना होता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगी। वो जब अंदर पहुंचती है तो इतनी बड़ा इंतज़ाम देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, वो यही चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। तो सबसे पहले जो साजिदा है वो जाती है नूर के पास और उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, अपनी माँ से पूछे बगैर तुम ये निकाह और शादी कैसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में तुम थी जब मैंने तुम्हारी परवरिश की है, और इन हाथों को देखो, इसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। यानी कि वो नूर को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सालार की माँ पहुँच जाती है और कहती है कि अब हमें वहाँ पर स्टेज पर चलना चाहिए क्योंकि मौलवी साहब आ गए हैं। तो उसके बाद नूर को ले जाया जाता है वहाँ पर, और सालार भी वहाँ पर पहुँचने वाला होता है। तो फिर उसके बाद जो सालार की माँ है
हैं वो नूर को अपने साथ लेकर स्टेज पर पहुंचती है, तो जो साजिदा है वो ये सब देख कर हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी सारी कोशिशें अब नाकाम होने जा रही हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार का बाप उसके पास आता है और अपने बेटे की हालत देखकर उसके दिल में भी खौफ तारी हो जाता है कि उसका बेटा अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारेगा। वो जुल्फ़िकार से कहता है कि बेटा तुम हमारी बात मान लो, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे छोटे छोटे पोते पोतियाँ और हम उनको अच्छे तरीके से खिलाएं, उनकी परवरिश करें, हमारा भी ये सपना है। जुल्फ़िकार अपने बाप से कहता है कि पापा लगता है आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं नूर के अलावा किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करता, ना ही किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारोगी। तो जुल्फ़िकार कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मेरी ज़िंदगी मैं ही गुजारूंगा। तो फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सलार तैयार होकर नीचे आता है और वहाँ पर जो साजिदा है वो पहले से पहुँचती है और उसकी बेटियाँ भी वहाँ पर होती हैं जो कि बड़ी बेटी सलार से मोहब्बत करती है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि सलार की माँ से कहती है कि बेटा तुम कोई भी हंगामा मत करना और निकाह के लिए यहाँ कर देना वरना मैं तुम्हें जिद्दात से कर दूँगी। तो अपनी माँ की बात मान लेता है और कहता है कि जी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि शादी हो जाए। और दूसरी जानिब साजिदा भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है सलार को भगाने के लिए, लेकिन नाकाम हो जाएगी। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू अंदर आपको सभी को खुश आमदीद। किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो साजिदा है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सालार और उसकी माँ आ रहे हैं। सालार की माँ नूर को अपनी बहू बनाने जा रही है, लेकिन साजिदा और उसकी बेटियाँ ये नहीं चाहती कि उसकी शादी हो जाए नूर से इसी वजह से, और वो तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों माँ बेटा वहाँ पर पहुँचती हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्या वाला है। सिर्फ नूर ही यही जानती है कि उसकी सलार के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अभी साजिदा और उसकी बेटियाँ नहीं जानती। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि साजिदा कहती है कि आप आए अंदर आ जाएँ बैठ जाएँ। तो फिर उसके बाद बैठते ही सलार की माँ जो होती है वो रिश्ते की बात कर देती है, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ नूर को और मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि वो मेरी बहू बने। सालार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बस यही मेरा फ़ैसला है, तुम्हें इसमें अमल दखल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यानी कि सालार अपनी माँ के सामने बेबस और मजबूर है। अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी माँ उससे जायदाद से आकर देगी जो सालार कभी भी नहीं चाहता। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शादी का वक्त करीब आ जाता है। सालार की माँ नूर से कहती है कि तुम अब बहू बन जाओगी हमारे घर की। तो फिर उसके बाद जो नूर है वो कहती है कि मैं आपकी भतीजी हूँ, क्या मैं आपके घर में इस तरह नहीं रह सकती। तो फिर उसके बाद सालार की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा अपना घर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बातें सुना, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कर रही हूँ। और वो कहती है कि साजिदा जैसी औरतों के हमें मुंह भी बंद करने हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी। अपनी माँ की बात वो सुनता है और कहता है कि आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जुल्फ़िकार किसी की भी बात नहीं मान रहा। दूसरी जानिब शादी का वक्त करीब आ चुका होता है और के लिए दुल्हन को सजाया जाता है और वहाँ पर नूर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जो सालार है उसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। नूर को तैयार किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ उसके हाथों में फूल चढ़ाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद साजिदा और उसकी बेटियाँ भी शादी की तकरीब में आ जाती हैं और निकाह से पहले ही वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं क्योंकि उसको किसी भी तरीके से ये निकाह रुकवाना होता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगी। वो जब अंदर पहुँचती है तो इतनी बड़ा इंतज़ाम देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, वो यही चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। तो सबसे पहले जो साजिदा है वो जाती है नूर के पास और उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, अपनी माँ से पूछे बगैर तुम ये निकाह और शादी कैसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें इतने
छोटी उम्र में तुम थी जब मैंने तुम्हारी परवरिश की है, और इन हाथों को देखो, इसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। यानी कि वो नूर को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सलार की माँ पहुँच जाती है और कहती है कि अब हमें वहाँ पर स्टेज पर चलना चाहिए क्योंकि मौलवी साहब आ गए हैं। तो उसके बाद नूर को ले जाया जाता है वहाँ पर, और सलार भी वहाँ पर पहुँचने वाला होता है। तो फिर उसके बाद जो सलार की माँ है वो नूर को अपने साथ लेकर स्टेज पर पहुँचती है। तो जो साजिदा है वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी सारी कोशिशें अब नाकाम होने जा रही हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार का बाप उसके पास आता है और अपने बेटे की हालत देखकर उसके दिल में भी खौफ तारी हो जाता है कि उसका बेटा अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारेगा। वो जुल्फ़िकार से कहता है कि बेटा तुम हमारी बात मान लो, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे छोटे छोटे पोते पोतियाँ और हम उनको अच्छे तरीके से खिलाएं, उनकी परवरिश करें, हमारा भी ये सपना है। जुल्फ़िकार अपने बाप से कहता है कि बाबा लगता है आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं नूर के अलावा किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करता, ना ही किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजारोगी। तो जुल्फ़िकार कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मेरी ज़िंदगी मैं ही गुजारूँगा। तो फिर उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सलार तैयार होकर नीचे आता है और वहाँ पर जो साजिदा है वो पहले से पहुँचती है और उसकी बेटियाँ भी वहाँ पर होती हैं जो कि बड़ी बेटी सलार से मोहब्बत करती है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि सलार की माँ से कहती है कि बेटा तुम कोई भी हंगामा मत करना और निकाह के लिए हाँ कर देना वरना मैं तुम्हें जिद्दात से कर दूँगी। तो अपनी माँ की बात मान लेता है और कहता है कि जी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि शादी हो जाए। और दूसरी जानिब साजिदा भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है सलार को भगाने के लिए, लेकिन नाकाम हो जाएगी।